कोटि नमो नमो रंग 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 समुद्र मंथन होइदिला से समय जेतेबेले बाबू विष्णु भगवान जेतेबेले समुद्र मंथन होइदिला बाबू समुद्र मंथन बाबू विष से विष के भगवान चिंता करा जे आजी जेतेबेले चिंता करे विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करे बाबू निजे भगवान जाई शिवं को अर्पण करे से विष बाबू जेतेबेले विष भगवान शिव पीरे से विष बाबू तोरे मूर्छाई पाइबे जे मूर्छाई जेतेबेले भगवान चिंता करे जे सेति लागि देवगण में जेति बाबू थे से देवगण में उजागर रहिले बाबू सिदिना हितला जे प्रलय होइतला बाबू आज से शिवरात्रि आज से महाशिवरात्रि बाबू जेहेतु आसी उजागर बाबू से स्वप्नेश्वर बाबा के बाबू किछि दीपक कहबार बाबू अरे बाबू जेतेबेले समुद्र मंथन होइदिला से समय जेतेबेले बाबू विष्णु भगवान जेतेबेले समुद्र मंथन होइदिला बाबू समुद्र मंथन बाबू विष से विष के भगवान चिंता करा जे आजी जेतेबेले चिंता करे विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करे बाबू निजे भगवान जाई शिवं को अर्पण करे से विष बाबू जेतेबेले विष भगवान शिव पीरे से विष बाबू तोरे मूर्छाई पाइबे जे मूर्छाई
যেতবেলে ভগবান চিন্তা করে যে সেতি লাগি দেবগণ যেতি বাবু ଥିଲେ সে দেবগণ উজাগর রহিলে বাবু যেতবেলে দেবগণ উজাগর রহিলে যেতবেলে মরিগলা কেমতি কি বঞ্চাবা বলে চিন্তা করে বাবু যেতবেলে বাবু সে শিব যেতবেলে সম্পূর্ণ দেবগণ মানকর দীপ যেতবেলে বাবু একাঠি করি সবু যাকর দীপ হই বাবু সে দীপ গোটে করে মহাদীপ হল বাবু আরে বাবু তেণু শিবঙ্কর বাবু অর্পণ করে বাবু যেতবেলে সে দীপকে জ্বাললে সে সময় বাবু শিব উঠি পড়লে বাবু যে আজি মহাশিবরাত্রি সেতি লাগি দেবগণ মানে যেতবেলে বাবু সমস্ত পালন করছে সেতবেলে বাবু এই নর নারী মানে শিব আজি সে ব্রত কলে আরে বাবু শিব যেতবেলে পড়ি থাইলে মূর্ছা হি কৈলাস বাবু পার্বতী ଥିଲେ পার্বতী বাবু চিন্তা করে আরে আমার স্বামী মারবার লোক কে জানে ভগবান বিষ্ণু মারিজন বিষ্ণু নিজে দুইজন পেয়েজন সেতবেলে বাবু যে পার্বতী ভগবান বিষ্ণুকে বাবু সাক্ষ্য দিতে যে দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতার হেব পুতনা বলে বাবু সুশীলে আরে বাবু এটা ঠকি নুয়েছে কি বাদি নুয়েছে বাবু এটা যেহেতু ভগবান জায়গাকে আসি দীপক দৃশ্য কহবাকে পারলা বাবু আরে বাবু তেণু শিব পুরাণ কথা বাবু বলা শিব সারু যেতেবেলে বাবু ব্যাঘ্র ভয়র সাধ সবর যেতেবেলে সে পুরি বেল বৃক্ষ বর্ধিয়া কেন্দি সারু আরে বাবু পিলা ভরা বাবু কোন পিছে লাগলা কি কোন পিছে লাগলা বস বাবু আরে বাবু পণ্ডিতে কর মার্জন গো পণ্ডিতে কর মার্জন আজি ব্যাঘ্র বয়ে গেল বুকে চড়িন শিব ব্রত কর চড়িন বুকে পড় তৃতীয় খণ্ডরে শহে 14 পৃষ্ঠা প্রমাণ করে অছি শিব পুরাণরে শুনিলে बाबू बाबू रामायण दिवस ए श्री राम लखन बेनी संगे विश्वामित्र मुनि और से को चलिले पुरी से रघुनी
জনক রাজা ধনু স্বয়ংবর করিয়া দর ঘোষণা পেলে সকল ত্রুটি জাগর धन्यवाद। आपण समाप्त समय समाप्त ହେଇଯାଇଛି।